गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए अभी गाय को छान लगा रहे हैं, पैर से पैर बांधते। देखिए ये है पैर बांधना जाता है। भैंस तो बंधा है। बाट पिन्हवा ली, ओकरा बाद दुहाई हुई। एक मिनट रुको तो। देखो देखो देखो, मारत ये गाय उन्हें। माछी का तो कहीं सट देनी।